Senator Tanong, Kubayan Tanong, si Ansari Dumado, si Abu Husin, kakaan sa kanya ni Juan. Balasang nula pagariya, kapakay na Juan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته datar no kuan na kalalamitan ron kuna sukap beti sa Quran ayaw to maasay nun nagyangayag yung utuwa aritano watangan na hustano si Abdul Ghani Saad nasabab ko kagi makasulto kagi nasabab ko mahinanda su signal ro sa utuwa kapadalman sa Pasig na saliantian tano sa aya napakabatian tano ng presidente ang aya Rana Overseas Tennis Association si Engineer Amin Badron. Assalamualaikum. Gusto mo may ka? Away, clear, loud and clear. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Balasan tanu Allah Subhanahu wa Ta'ala sa maluniw pamimikiran na upama ka alaman na may pamako papata na may kadagdagal makukuha tanu sang kaya papata kapakay asita no makapasusulod sa ngaya Lailatul Qadr. Imanto na ika-20 agulima sang kaya Ramadan sa so kung tabiyati ang ito pagaritano timbang sobra pan sa sanggibu pa ulan-ulan. So pa maka sanggibu ulan-ulan na simple calculation na 30,000 pa sobra pa no pa sa 30,000 pa makagagawi ditano di mamakinig sa osyat aya bantu tano pa managing aya guru tano na piraw to ikakwatan ron pa balas. So imanto na naayad na mapian na magiklas tano saya buhay ni untuk tinu saya pemayakin tanong na suaswa tanong ko Allah Subhanahu wa Ta'ala arap-arap tanong sangganan ang mga ito talaga do Allah Subhanahu wa Ta'ala balas sa kilala tanud ng gaya abanto tanong imanto agu kata-katawan tanud ng gaya mababalo imanto atapik sayad na mapian na naipaladakan kano ang gaya so pedadiniron katawin as kanyan chairman ng kanan Ranao Charitable Society. Kanya ni mabulo chairman ng Ranao Charitable Society. Ang katawang tanong anto na pa kapapantagan na influensya sa social media. Akagian na miyaliak no to live pensang to Salam Radio sa Pilipinas. Live naman to sa kanan na program yan Ramadan series. Sa giyang gaya miyang unad na eko mga sukitan no sang gaya offline nag-online ng gaya Al Hidayah Islamic Center. Ipaladakan kano ang pagariakan si Sheikh Amrullah Dimal Diambangan. Paleta pa dal A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa afdalus salatu wa atammu taslim ala sadiqil wa'dil amin sayyidina wa nabiyina Muhammad arsalahu Allahu bil haqqi basyira wa nadhira wa baina yadayhi sa'ah. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم إننا نسألك علما نافعا وتوفيقا إلى عمل به ونعوذ بك اللهم من العلم لا ينفع وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين لك الحمد كل ولك الشكر كل وبارك لنا في اجتماعنا هذه الليلة المباركة يا ذا الجلال والإكرام ثم عما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Mga luksakan, agu mga pagariakan, agu mga bangsami, agu langwa, mga Muslim, a pemamakinig. Anta ka di mentay, agu perautan, adalag nagyang ka iya suara, si sagyang ka a programa tanu si isa kawang, sa pantag si sagyang ka padik ko mga usayan, wagamatan, wa agama Islam, agya isu zakatul fitr. Paganeron na panabianakan so mga kakakanag o mga pagariak na mga ulama amya magusay si sagyang kaya zakatul fitr amaw na din so ilmu iran agu kaya pamagusay iranon. Sagyay terunakan si sagyang kaya mga bangsa ko mga pagariakan miyaw say agyang ko tuwalokstano pagaritano kakatano sa ilmu si Dr. Farouk Sharif. Agyang kaya mipantag si sagyang kaya zakatul fitr. So mga sabadsan kung mga pagaritano ang mga ulama ami pantag si isagyang kaya zakatul fitr tanto din marayag nagu tanto din mapya akya pa magusay iranon yang kaya ang makampata oras tani man to si sagyang kaya tapnay si sagyang kaya kagagawi aya pangniintano ko Allah na padai ko mga Lailatul Qadar padai si ko mga kinita padai ko di pa magurad-uradan agyang kae tapnay ko kagagawi di kebilang so bilangan o mga malaikat penug si sagyang kaya tapnay ko kagagawi puun sa langit na si sagyang kaya gilupa sabab si sagyang kaya kabarakat ipamamagay wallah subhanahu wa ta'ala agyang kaya asulangwan na mapagamal tanu si ina ayat timbangan yan na sobra pan sa sanggibu ragun. So sanggibu ragu astagfirullah. So sanggibu ulan-ulan khairu min alfi syahr akyaw sayasan ng mga ulama nagyai na 80 agu 3 ragun agu 4 ulan. Siko ito nga niranon. Pagariko tadmingka so nabitan wa Muhammad alayhi salatu wasalam na sabab ko kap kebabaya iron wallah. Sabab si sagyang kaya pakalbinian si sagyang kaya mga umatian. Amya kaisa na si sa hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dingan-dingan niya na tiga na hikad na nakan. So mga unaan nami ang mga pagtaw, mga unaan ka na mga nabi na miya magidad siran sa miya makalala idad. Ad na miya gidad siya sobra sangibu, ad na sangibu peragatos. Kalagi do Noah alayhi salatu wasalam aso nabiula Nuh. Nasibu ko ragun akian dakwa niyan, mga pagariko. So kian dakwa unuh alayhi salatu wasalam na suldo miyaka siyaw gatos agu 50 ragun na diskan yan din dakwah. Na iuman daro panso idad yan. Na urian uto na so kian dakwa niyan na ayabu miyaratiaya ko nabitan wa Nuh alayhi salatu wasalam na adna miya riwaya asubra 80. Adna 60, adem man asubra 40. Dami rampay sa magatos. Amia ratiaya ko Nuh alayhi salatu wasalam. Aya isa mi tuturo ay mga luksakan mga pagariakan nagyang kaya ditano di kanggal baka kuagama, ditano di katuntut sa ilmu na kanabatan ay kailangan na madakal ataw mamakinig, madakal ataw atong marima, madakal ataw maratiaya. Kaayar katanu na asara minisampay tanu sulina nga ilmu si kupagtaw na aya inamatanu na sulimu nagagaw naguso pamamagayan wallah amin itunay tanu so agaman yan agamatan wa agama Islam na aya pamagay sa turuan na so Allah subhanahu wa ta'ala wa ma alayna illa al balagul mubin aya buwar katanu na subu so kisampain kulina nga ilmu asya butanu ko kaya pakatirong ko mga ulama ko kaya pa magusiranong ko hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maguso sabaad ko kaya tafsiriran ko katiru wallah aso paraman wallah agyuto sa Quran mga pagari ko gitu di ko ditiron pangitak wala mibilang tanu si sagyang kaya tapanay ko kagagawi kapamagurad sa amal nagyang kaya pagusayin ko amipantag si sagyang kaya zakatul fitr na miyawnad na so kap kanagatanuron kaya to kawitanuron agu kaya mentay tanuron na kaya nagatano ko mga kakatano ang mga ulama anto na imipantagsi giin na padabad na ko mga ipangumanon
padbed na ko so adin alangon o kiyaw sa iranon na padu na ibedin ka di ko siram pagunaan sa ilmu agu katao ko kaya pamagusaya si sagyang ka ami pantag abandingan tanu iman to si sagyang ka atapnay si sagyang ka ika-20 agu 5 si sagyang ka bulan Ramadan. Paganeron antunay pero na zakatul fitr bil lugha. Antunay maana agyang ka zakatul fitr fil lugha. Gyang ka zakatul fitr na tu'rafu zakatul fitr bi annaha sadaqah allati yukhrijuha al muslim indama yuftiru min Ramadan. Gyang ka zakatul fitr na si isa bahasa Arab nagiitigiran so sadaqah pamamagayan o Muslim amia muasa si iku bulan Ramadan. Sadaqah, pamamagayan. Zakatul fitr, isa makna luga si sagyang kaya zaka na iplimpiw. Pagkatusan ni wagyang kaya kabagay sa zakat, az-zakah, zakatul mal, na implimpiw kung mga tamu katano. Iramini tunay tanu amigay tanu sa zakah, na miya limpiw tanu so tamu katano inita dinwallah. Na miya limpiw tanu so ginawa tanu si iko para tiya tanu si ko Allah. Giyang kaya zakatul fitr na isa maana niyan na sadaka iplimpiw o Muslim si isa giyang koto kaya pamuasan yan. Kaya so kaya pamuasa tanu na ad na mga oras amasa adi tanu pagkatarutok. Kusimba ad ni girakwa na piyagbangan na urian yan ito na kapakaya miya kainom ka, udi na miya kalipat ka, na miya kakangga, udi na ad na miya teruta amarata, udi na ad na mga ada tanu makumplito ko bulan na Ramadan. Giki aluya si Rasulullah alaihi afdalu salatu wasalam, agyan kaya zakatul fitr na implimpyo kumiyang gulaw latano ang mga amal si ko bulan na Ramadan ada tanu katarutupi kaubag kalu-kalu na malumpiw niyan, nakatapanan niyan, sudah tanurun mitapal. Allahu Akbar. Na antong na hukum maya. Aya hukum yan, tigo mga ulama na kiyaw pakatangkiran na giyai na wajib. Nisisita, patutai amibagay. Antay magyaron, al-muslim, al-aqil, dhakaran, wa untha, kabiran wasagiran. Imbagayai apatot anisisita o Muslim mapya ipamimikiran upama nakanabas kanyang kaliwat upama napadskan niya na makatatanud ko mga panduan wagamatan wa agama Islam belagid as kanyan na minitulod su edad anta ka wata akangudan naguanta akas kaniyang pen na babay agumama na miya wajibanan ami bagayaran agyang kai az-zakatul fitr. Na sumiyat zakatul fitr li'irtibati sababaha bil iftar. Bituan sa zakatul fitr ka fatara fitra al-fatara al-iftar na kinwa sa agyang kuto akatero sa fitr panganengken. Upama kasibutan tanu pipian na panganengken akena iftar. Gitu tigiran ni kiatiron sa zaka al-fitr. Pamamagayan asadaka apekikan si iko kaya pamuasa o manusia karon kinwa azakatul fitr. Ino tigo mga ulama aday ni terwa azakatus saum. Datiran terwa azakatus saum udi na zakata pamamagayan ko pamuasa. Kagia upamatiran na teruntan wa zakatus saum na kapakayaya ibagay si iko paganay pan ko Ramadan. Udi na si ko magaan kabukaan, udi na anta ka amay ko kabukaan. Na inubiter Peter o mga ulama az-zakatul fitr amukhassas fil fitr kagia suwakato oras akimbagay nun na kailangan na nisisita na si isagyang kutuwa kang batala ko puasa. Allahu Akbar. Batalan su puasa. Ngay no. Kaya su mga ulama na ayak yaw pakatangkiran wakad ikhtalafal ulama fi wakti ikhrajiha ala qawlain. So mga ulama na miya bagisiran sa dua akatero ami pantag si sagyang ka eta zakatul fitr anday mapya a oras akim ganun.
Na paganay na si Imam Shafi'i agu si Imam Ahmad ibn Hanbal ang mga upama na madhab al-Hanbali na ayar kiranuna tajibu inda bighurubi syams min akhiri yaumi Ramadan. Ayak ko nakibgan ko zakatul fitr na ayak pato takibganun na si iko dapen ka kuano alungan sa Maghrib. Upama na mapita na buka, kaya upakata na mapita abuka, na kailangan na mibagay din man to si ko dapen kada walungan akyasul agyang ko to apaganay agawi ko Idul Fitr. Ngayon, kaya gitu tigyan ni dapat takip ganun, kami kasuld ka ko Ramadan. Makasusuldo to ko Ramadan na kailangan na ibagay nga si sagyang ko to adapan kaludapo walungan at tigong mga luks. Nagyanan kabasa Imam Shafi'i agu si Hanbali na uriano to na aya daliliran na Peter o Rasulullah alaihi salatu wasalam wastadalla bi hadits Nabi alaihi salatu wasalam alladhi ru'ya anhu anin Abbas an Abbas radhiyallahu anhu id annahu qala furida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakatul fitr tahiratul lisiyam minal lagwi warrafti wa ta'amulil masakin. Ini sugur kami nagu ini paturir kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Peter ibn Abbas so kiliyun kibegan kitunain ku zakatul fitr kaadno to milimpyo si iku mga puasami si iku mga tetarwamya di mga pipya kapamukag, kapamaganta, miyara tao na ginawa upad ka, iplimpyo, agusupad ang mga galabak apya kasi singaya mga galabak, nagugiai na panganang kanai o mga miskin, mga panang kanai o pagkamermeran, so di makagabi na di makapita, kasiran na wajib ang bagan siran sa zakatul fitr, na sumalay pirak, malay gaus, na kanaba, upaman abas kanyan magan sa zakatul fitr. Kas kanyan imagay sa zakatul fitr kung mga miskin. Gito'y dalilaro. So ikadua akatero, nakatero Imam Maliki wa Hanafi. Na ayakatero iran, na yajibu, au tajibu inda tulu'i fajri min yawmil Eid. Naman kalagi duma kami bida si koketirohan Ahmad ibn Hanbal Agu Syafi'i wajib aki tunain aki beganun na si isagyang kutu upama na kaya kes ng walungan si kaya upama na iman mapita na id na si kaya sembayang yaron sa subu si isagyang kutu paganay gawi alungan si ko gawi aki suldu paganay ulan-ulan aki sambi Ramadan na sumiyuldag yang kutu Syawal na pato tami bagay so zakatul fitr. Ngayon, fastadalla bidalil, ay mambuat daliliran na miyatiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadith man Ibnu Umar atiyan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhriju sadaqatul fitr qabla ay yakhruja aw ya'muruna an nukhrijaha qabla as-salah. Peter ibn Umar asu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayaka pembaginian sa fitr udi sagyang kuto zakatul fitr na qabla an nakhruj si sagyang kuto paganay kap sembayang ami sa Idul Fitr so kap sembayang sa Idul Fitr na kailangan na mibagayin ka sa zakatul fitr ngayon kagyuti oras yan agyang kuto upama na miya pasad sa fajr nagyuto tigyan idalil wa kana ya'muruna na inisugur kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhrijuha qabla salat siko da umpen ka sembayangi kaya di kapakaya ibagayin ka so oras o zakatul fitr na ame ko kaya sembayangan din gitu disebutin si mga luksami mga pagaryami da abali ubang imbagay so zakatul fitr na amay ka ibarat na miya ka sembayang siran dun o di na miya ka liud so mga tao ko kaya sembayang iran sa Salatul Idul Fitr. Salatul Idul al-Fitr si sagyang ko to agawi ko
kaya batala tanu ko puasa tanu. Nah, gitu iki aluiran san adna mga daliliran san kati ami aluitan wag yang kaya mga dalilian san. Nah, ikadua na anta imbagan sa zakatul fitr basuwata agupan minimbawata ng bagan sa zakatul fitr. So mga ulama na aya kabasiran san na bagan pen kebegang penuto wajib ngaino pitero Imam Syafi'i wal Hanabila ila anna al mauluda qabla ghurubi syamsi tajibu alaihi sadaqatul fitr qabla mauludihi suwata inimbawata si iko dapan kasulid o paganay gagawi ko Idul Adha upama na dapan sulju maghrib na minimbawata din suwata na kailangan nakabagano to maka miitong sa bagay sa zakatul fitr. Kami makasusulj kanya pan ko bulan na Ramadan na minimbawat ada pan mo masuid. Ha? Na ayam mambu rakumman wa amma idha wulida ba'dal ghurub fala tajibu alaihi. Na aya Peter iraman amay man ko nimbawatas kanya na miapa sa din si sagyang ko to kaya suldu walungan. Kaya suldu lungan upama kaya maghrib la haraj da problema ro pia disiran mi kabgi sa zaka uga idna so sa bagada mga ulama na kaya ulay ranun pan na kepakai penamagay la haraj da problema lagi demambu wata ikaririmbi ta kaya na kepakai isi iwaya to na mga deso ikaririmbi ta da penmimba wata anna mitero ko mga ulama tigira na kepakai agu kepakai manadi sidno to miatimo ko upama na psikologos na anto na waqad pitero iran waktu afdaliyatu ikhratu zakatul fitr ikhtilaf al ulama fi waqtiha mimbida-bidasan so mga ulama si sagyang kae tunay mapya oras akim beganon nagyang ko to oras akim beganon nagyuto ake aluya tanuron si isagyang ko to ake aluyaw ni Imam Maliki agu si Imam Hanafi Imam Ibn Hanbal kailangan na si kudapan si sagyang ko to kap magribian. Sama no to mga luksakan mga pagriyakan na esibutan tanu si na uibagay tanu si kudapan magrib na kapakay niya kasulid. Na amay man ko kimbaganong man na amay ko kaya simbayangan sa subu ada tanu pang simbayang si isa masjid ko Idul al-Fitr na saka man to na kapakay pan. Kagito mambuyar ko ni aki ini Imam Malik agu si Imam Ibn Hanifah. So kenapa to maka susupa ka agyang ko to dua hadis kalangon din to kapakai. So kibeganon sa kapian yan na adna miya kay ko mga ulama biyawm wa biyawmain qabla al-Eid. Kate gitanudan si kapakai ko na ibagay tanu si ko isa agawi udi na dua gawi adapan mi baga dapan makatalingom ma so Idul Fitr. Ha kepakai nutua ibagay badilabaw ikirakuan na so mawatan na kapakakuan yan sa riski kabayangan kimbagan na sisagyang ko ta oras ay pendadawag ka pa na mawatan sundar pa yan na may ko dua gawi isa gawi ay pamagay nga na mas mapeo to ka para so miskin na adna kitinda iyan si isagyang ko to agawi akakeniran sagyang ko to akang batala ko puasa kagya yaumul id na alungan no to agawi akakan haram so kapamuasa ko gawi yaumul Eid di kepakai bakar mamuasa kakailangan na oras so tuakakan ipanalamat tanu ko Allah si iko urian o kaya tiger tanu ko usaulan kaya pamuasa tanu miya pa kayo tuwa imbagay si iko dua gawi isa gawi so mga sabad na si ko saulan ayon kaya suldu Ramadan namigay sa zakatul fitr na diran no to pakapepean o ba kailangan na magay ka ayod na pinakamapi akabgay na isa gawi mapita dua gawi o di na so Rasulullah nakate siya butan si sagyang ka hadith aya kaya bagay niya na si sagyang ko to after fajr au paman na dapat mo masuk ab simbayang iran o di na kaga upama kagagawi na langon no to kepakai kenabay ni mala upama na pateroon si ipman amala abiti raw na inware so mga ulama na mibide-bide siran sa lagi di ka so mga ulama na nagitito yung mga daliliran nagitito yung yang gulaw la apitero Rasulullah na ngayno ka lango na ikaluwagan si irgatano kepakai yang magay ka mapita na Idul Fitr udi na kepakai si ko subuh sa din sa kaluluwagir ketanu sa din sa kaya PPN yan ketanu si ko kipembegan tanu si sagyang kanan zakatul fitr na antong na imbagay tanu
aya imbagay tanu na panganengken. Panganengken akalilid apakenu inged si isagyang kutua darpayan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasi kumasanian na migis kanyan sa tamar, migis kanyan sa syair, migis kanyan sa gyang kutua pamana kakalilid apanganengken apakenu manusia si isagyang kutua masa. Si isagyang kaya masa taniman tu na ayad na kalilidiman tu sa intirwa dunia na pakensiran sa begas, margas. Na kaya pakatang ko mga ulama kapakaya ibigay sumargas, kapakaya ibigay agyang kanan tamar, kapakaya si sa mga padaingid na ipagkeniran na upama na mga banggala, margas, banggala. Kapakaya ipamgiran na kamais, kapakaya anto na ipamgiran si sagyang utay kalilid apagkeniran ka gyutoy kalaliman na langon din nuto piyakay o mga ulama. Mahukmo ikhraj zakatul fitr ila baladin akhar. Nakatayo isa iniya masala isa iniya pakay siya kagina kapakaya isa iniya sa bado mga Muslim badilabaw sa mga pagaritano ang mga OFW. Kataya sirtan wa makapapanumpang iman to. Anto na hukuman o tao imbagay niyan sa zakatul fitr yan na si iko padaingad. Kanaba si sagyang kaingad tanwa si sa Saudi Arabia. Al-afdal wal aula fi baladi alladhi yuqimu fihi al-insan. Aya pinakamapya na gunisisita na ibagay tanu sa zakatul fitr na si iko ingad adar pa aron tanuron matatagu. Ha? Kabnar manari ad na mga miskin ko ingad tanu na ano man buwa mga miskin si sagyang kaya ingad. Katusan yun na kumya kagyang kaya miya po saragun. Ad na mga bangsa tanu, mga pagaritan no miya katalulan patulan na kaya sa babu pandemik na dasiran kasukay. Naya siwa o mga maranaw si isa sus kami ron si Sariat sus kami na tinimwa ka nasikiran ini bagay so margas azakatul fitr. Kabnar sukay ang siran na miya kapatulan na kinamiya mo sa siran sa dasiran kasukay. Na miya patutikiran so kabagay sa agyang kuto azakatul fitr. Natiga ka na guwani na pagulog kami sa Pilipinas. Natiga ka na asiin na at makakakikinanglan. Nakatigi isa sa baad akaba ka pitero sa baad mga ulama. Wa zakatul fitr fa idza da'at al haja ila ay yursilaha ila baladin akhar wa hum muhtajuna fi haja fala basa bihi. Upang makasip man ko inged ka akatatagon ka na datan to miskinun nakiram pa yagyang kutwa pamamagayan ka zakatul fitr sa ko mawata na inged sa Pilipinas anda inged ka taon ka na mga miskinun na kapakay ibagay karo so zakatul fitr ka amay ka aya masusuwayan na titusiran na makakikinanglan. Titusiran din kararganan si sagyang uta zakatul fitr panganangkan na kapakaya ibagero kapakaya sipan ko inged ka. Ikadua masala na miqdar zakatul fitr anto na itakas akapmagay tanu sa zakatul fitr. Ha? Gikalilid. Ay miqdar al-maqsudu suwalu fi zakatul fitr fi Ramadan fayuqdaru ma sa'a min kulli aqrabin kullaha jami'ul aqwat sa'a min al-bir wa sa'atu min ash-shi'r aw tamr. So tigitan wa kaya gentang. So kadirichuon si sanga maranaw. Isa ka gentang ataks ay imbagay tanu zakatul fitr. Margas anta ka tamar. Nalagi danan. So si irun sa Saudi Arabia na sa ayat taksiyan na 2 ka kilo gumidia adum mana tigira na paya ka sobra iran sa 3 ka kilo na adum mana sa mga pada mga ulama na upama kasibu sa gitu ataksian na makasisigurado ka na sobra nga sa 2 ka kilo gumidia dadingap man sobra iso 3 man ka kilo ka ubama baluya bid'a kagiya so Islam na adna taksian tiya ka so Islam na gantang na siubraan ka man ay isa sa bado mga jumhur o mga ulama na may kapimbalin ka at 2 ka gantang katito sira na makakikinanglan upang makaaya niya takaroon na sadaka pangungumanan na okay kapakay kon ugaid na uwayatak ka na di kagi gid ni mapya kapingulo la urasol o di nagi pakeo pakatan nagyuti kaya baluy niya na bid'a ka miyang umangka. Ha? Ayata ka sa Rasulullah, nagitwa isa ka gantang, na piyang umanan ka man, upang makasubra ka man, ayap man narakaw na tasadak, tataw, fi kalbi, kay panguman, okay, na kapakay, ugaid na si ko. Kaya pakatikiran, na hey,
ditanu umanan na ditanu lebatan. Wa ja'alnakum ummatan wasata, na inad namis kanan si ko pagtawa si ko kalilid na di agama ini tataksan na pingulo Rasulullah na si ko taman ay naruntano. Ikapat ini masalah na ikhraj zakatul fitr nukudan, hukum anto na ko ni hukuman utaw imbagay niya na zakatul fitr na perak. Kate pagari ko ansari agus kan mga pagari kan si sagiang kanan sa Eastern Province isa Saudi Arabia sa Damam antaka susi ron si isa ginan na malilipad mga inged si sa Saudi Arabia na kate super kaisya na para din kisya pero mana gi sembagian hukmu zakatul fitr al jawab hadha la yanbaghi la الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يزكي الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يزكي بالطعام ولا يزكي بالنقود. سبحان الله matanya upamana gis mapi asibutan tanu si badilabu igirakuan na so mga bangsa tanu dikun kepakai tigu mga ulama ubatan bagay sa zakatul fitr na perak ngayon kaya sa mga jumhurul ulama, ahlul ilm, na aya ini bagayran, naguaya ini bagayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na panganangkan, zakatul fitr, zaka ay iplimpyo na panganangkan, ko kalilid ko ingad. Ino de pa kaya upama usaba du mga ulama batano imbagay sa perak. Kaya upama ka batano ben paka petitua. Nada amia alu ya hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ake pakai magi kanu sa perak. Nagyuti Peter o mga ulama di tanu ke pakai magi sa perak. Naman gisibutan si PPA pa liwanagan tanu ay PPA kamay ko man natingran na kautam yang ifta so sabad mga ulama nang bla-bla sala ka Peter. Dia ke sabutan tanu ay PPA tunay kay usay si mga sabad mga ulama. Kaya si sagito masana adna dinar, adna dirham apa mimirakan Rasulullah agus mga sahaba. Na upama kakepakai supirak, na kepakayad na miya kataling umaisa sahaba na ya Rasulullah, migay kami na tamar, migay kami na mga syair, na susakan no nadakula kay na migay ako na panganangkan, migay ako na pirak. Nadad na miya aloy aba miya kaliwa hadith atigu Rasulullah uba adna sahaba miya kabagay sa pirak na tigin na labas, okay kepakay. Na bil itlaq aya sibutan tanu si na so mga ulama na miyo pakatsiran sa ayapato ta imgay na panganangkan. Ko kalilid ko ingad. Kaya upama kabatan bed mo pagulugi sa ijtihad na adna masa akapakaya bagay ka sa perak. Na sisagyan ko ta ora sa perak na kapakaya sa perak na di nga mi pemasa. Kamang lebih sa mga tinda. Udi na lockdown, udi na pandemic, na dakilalakaan. Na tunay baliw perak kari may kadi nga buka balian kadi nga mi pemasa. Naman nagyan ko to logikro. O mga ulama na umagay ka sa panganangkan akali di paken ko inged na di niyan kailangan so pera na tumo ay nga mibigay na so panganangkan kami ka tumang ka ko pingulo law Rasulullah inukitan niya na inukitan no mga sahaba na inukitan no mga tabi na inukitan no mga ulama na nakate adna lamba-lamba no naki ustad anto na Peter Iran na akhraja ta'aman wa hakada ashab wa hakada ammatu ahlul ilm wa aktharuhum fala yanbaghi ikhrajun nuqud bila yajibu ikhraju zakatul fitr min at-ta'am wa hadha huwa al-wajib. Sabab tigran sa ayad na kaya upakatan ko kaya gid na kaya usaya tanuron ko mga ulama agus mga hadith Rasulullah agus mga sahaba na ayad dun ini bagay iran ari na panganangkan. Na logik, man to napaka-logic tanu. Ustad, magaya ko na kuan panganangkan. Na ato na upama nakuha ko sa Margas na ipakawitakan ro sa Pilipinas. Wen logic wen al-akal tigo Arab. Wayaki. Kapakay aad na tito ang mga miskin ang makakikining lang si isa Pilipinas na ulog ka sa Perak na ayatero nga kira na kapadi-padi kanubo na ba pira ka ibagay niyo. Pamasa ka no sa Margas, na mapamasan niyo sa Margas na taksan niyo sa 2 ka kilo agumidya,
Anta kataman sa 3 ka kilo na gina ni baga ni wa zakatul fitrah kan aku sumanga watakan. Miapa sa chu istorya. Malap pagistorya nun. Kati alang man ay ngaro ipagawitan na margas. Antay ipagawitan kasi sa margas ang baling sa Pilipinas. Yan mga upama na dapat asabutan dyan pipiya ko kaya usayasan usab mga ulama. Wad amya kay sa Perak kung mga pada mga ulama na aya ka ba sa iranon na bihaja. Dede na ukit akia pakapamasayak ito sa tamar. Dede na ukit akia pakapamasayak ito sa margas. Na didempla kay sisagyang kuto oras ka kebatian so kutaba. Na miyaylay niya nagyang kaya miskin na ya Allah rilaya kung nga naandaman niya. Migay sa Perak sa arga at tama na nagyang kuto kuwan ka naman. So wagamatan wagam Islam na kanaba margan. Ugaid na so pato ta penggulaulan na aya penggulaulan. Na amay paman ka miyang kitukit sa ded na pagukitan kaun na aya pagilain wallah na suniyat ka nagukatawan wallah agyutoy miya gagang ka na fala haraj da problema ang may kagyutod ugaid na upaka pakuwanang ka so Perak anta ka so panganangkan na kiyaw pakata na panganangkan na aya dapat ay magay margas bugas sa tiga mga binisaya ginanda patut miya usay tanong sisagyang ka mi patag sisagyang ka zakatul fitr marayag ubay na pamakaisir kano na ditanun pakalaan so oras tano ko kay pagkisi anon adna video iyaki ni Dr. Farouk Sharif jazahullahu khair agusi kay Dr. Ata ko mga kinisuratan ni ranon so mga pada mga kakatano mga ulama masya Allah tanto marayag tanto kaya pamagusiran san na batian tano na pamamakinigin tano ipaguman si sagyang ka ayaw saya ko si wad na kiaribatan na kan si na tiare makna miaribat ako ka manusia ko kaso manusia na mahalon ni siya nagukaribat ugaid na so manso kay saya kanon na upang makad na mga dalilian na kapakaya isinyura kan kakatiad na dalilian na piterutan so kay usayaon na dia kan lawanan so sabad ko kaya usaya sa no mga ulama ang mga makakatano amiyam punay si sagyang kae akya pamagusaya kyan darubasa si sagyang kae zakatul fitr aya illa mga luksakan mga pagariakan na inutan nung bagay sa zakatul fitr ka implimpyo tano ko miya nga tetarutano adna datano katarutupi ko kaya pamuasa tano ka gyuti imaan na zakatul fitr na mialoy tanud duto ay no fitr kapanganangkan na ino imbagay si sagyang kutwa oras yan, at kumiyatan doon sa mga oras yan, kagya si sagyang kutwa kang buka ako, zakatul fitr ko, yaumul idul fitr. Naman, kaya ino tigira na di ka pa kaya ba nga ibagay si ko paganay ko Ramadan, kagya gud minibagay nga ko paganay Ramadan, namya kang butaw. Na may ko aya kakikinanglan yan, na si sagyang kutwa kaya buka kada ka kanyan, dakalino yan. Lagi dagyang kaya mga lokstano, mga bangsatano, kada kalaniman to si sa ingad, na makakikinanglan na kikarganan siran. Na aya pa Korea na kan si mga luksan mga pagiriya kan nagyang kae mi pantag si sagyang kae ay pagumantano si sagyang kae Lailatul Qadar. Ya Allah pag ninamir ka gyang kae Lailatul Qadar upang maiman to sagyang kae gawi na aya kiamat masusuwayan ari mga pagiriya ari mga layok na lagi dai o miyaka 80 agu teluragun adi tanu di ipamamakinig sa usiat akatero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mapasad tanu si isagyang kaya pamamakid ganyurakan na malapan sa oras tanu so siyan sa Pilipinas na imanto na alas 3 Allahu Akbar imanto na pagkansiran magansu subuh pamakutakan wabatian niyo so Allahumma innaka afun tuhibul afwa fa'fu anni ya Allah sakay titua paririla malay kabdi malay gagaw na ya Allah na kebabayan ka aprilaan ka sa uripan ka narila iya ko nga kagina ni Peter o Rasulullah ko Aisha after niyan ko pamaka niya tandu so Lailatul Qadar. So Lailatul Qadar mga luksar mga pagriyakan kapakaya si ko isa gawi ko nako 23 kapakaya iman to kapakay panamay pen ko 27. So dita no pakalepasan so gawi iman to panakapan aso mga amal tano na si isagyang kay atap na ko kagagawi aso langwa na mapenggulaw na titwa miya kalala na imbalas wallah. Kaya kaisyo ko mga ulama antunay patot penggulawlaan ko Lailatul Qadar mapya amal. Tinimu iran na upang man napipian ka sumbal alukos ka so karumang ka pengnika sarila pemisita ka kukuad pembatia ka sa Quran penasbi ka istighfar na miyate mo sa qiyamul lail ay suwaki suka panambayang
Ngayon, kaya so kapan ang bayang naro umyati mo sulangwa na mala asimba siya pungulaw la na kasagyang ko to gagawi. Ore, miyagabdas ka na simba ko Allah. Biyati ka sa Quran, kasukab simbayang na dad na patiro, daro ka lang mo kabati o katiro Allah. Baka roma ka patiro sa hadith kudsi. Baka roma ka patiro sa langwan taman, Quran. Nalagi mati ka pan sa Quran. Na miyagabdas ka pan. Nagumisimbayang ka pan na upaman na rumyo ko, sumujud ka, na miyamang ni ka pang Allah. Na miyati mo sa giyang ka na nakasimbayang. Ad na mga pakaisya, andi yung mapia ustad, jaba si isa masjid, o anta ka jama si isa sa walay amon farid. Hey, pagari ko. O kagagang ka asung ka sa jama sa masjid, upaman na kanabay siya sa paro gobyerno, da sakit to mga tausan, da amya makagdam sa gina na COVID, badilabo siya sa Pilipinas, sa imanto na katiya dinakal, na kapakay, asaraad na social distancing, na mapasadag yun, no, bakaw makasawalay, nasimbi nga sa 2 patkara ka atas kabu. Guraw ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ino di miya kapya miya kasyaksi sa mga malaikat na miya kasimbayang ka kujama o mga Muslim na miya ka makamat sa walay na admo na oras na miya kasimbayang ngayon. Langon din tumapya si isa masjid agu si isa walay. Ugaid na aya ifta o mga ulama. Na upama ka ini sa paro gobyerno. Lagi do pa rin ta gobyerno mga kafir. Lagi sa Pilipinas. Lagi pakapapanumpang tanong sa giyang kaeptero tanong. Natigiran na bawal. Di ka nusong sa mga masjid. Sa mga simbahan niyo kagiyang kaepakadakla COVID. Hey, pagari ko na aya Islam na wa ati Allah wa ati Rasula wa ulil amri minkum. Paratian niyo sa Allah, nagususubuan yan, asusubuan na sa Muhammad, agu paratian niyo sa mga mampuner kano sa pamikiran ko mga ulama, agu mga dato, nasa inibigayran na parinta na paratian niyo to ka, simba penuto. Ato na rea, upama na, paratian na migya ka, feratigiran na di kami sa masjid, uway, paratian ka to, kaneno ka, so puso ka, na magumarig sa peratia ka sirang ka, para to ko kamapi ano pagtaw, na penuto sa simba ko Allah. Kami ko gugudugun miya penukan ulang unsi sa masjid, na umanisa, na miya kakuha sa mga COVID na mga panyakit. Mata na kay, kaso tawa lang paway, at tigin nagi COVID na di benar. Na igirabu, miya sugat to, miya kadakdakla, miya kapagtiksarakan, Ustad, mata na benar sa COVID, miya sugat ako iman to, Ustad, katigi masusuwakan. Mga luksakan, mga pagariyakan. Pangnian niyo ko Allah, makabagragyan nga na isa, lukustan ni manto si Ustad Abdul Nasir Siddiq. Imanto na sisiku ni manto sa ospital. Ya Allah, pakabagra nga sumangha luksami, mga pagariyami, apa nga sasakit. Lagi sumya sugat akubid, lagi suda masugat akubid. So, lango na makagagdam. Ditanud nga tawan. Na manariyagi nga miya suwasi sa India. Gatosan, 2 gatos umanggaw inap kakuan. Kaya miya makalalay lalag. Diran perhatian sa gobyerno iran. Na ili nga nga disiran di timu-timu. Naman na rin. So, kaya sugat utaon, kaya sugat ko mga sahaba, Ridwanullahu alayhim ka, miya sugat siran mamulagi dagyang kaya magagadam tano iman to. Na ayabuwa ini sulbiran. So, Amiril Mu'minin, si sagyang kuto oras, na ayabuwa ini sulbiran sagyang kuto masa, na para-parakano, na di ka no bibisitay, na di ka no timu-timu, sagyang kaya mga kapalawan, naro ka no para-parak, na gyuti mini sulbiran sagyang kuto, panyakit, aben perurabray, kaya ka perurabray rin, na igira, di timu-timu ataw. Na naman kami, sugat sa gito oras, na siyempre sagyang kaya masa tanong, o Peter wa gobyerno, adyan lang kayo sa bahay nyo, hey, paratian niwa kay Peter yung mayor, Peter yung gobernador, Peter yung mga ulama, si ikano sa walay, na panasbi kanu, na pangni kanu kuwala ka, mataang kami akuan yung subala su jamaah. Kaaya Muslim na samaan wa ta'atan. Di ka ko akalalalay lalag sa wagamatan wagama Islam. Sa wagama Islam, na kanababuaya simba, nakasong sa masjid, kabati sa Quran, agu kapamuasa. Aya simba ko Allah, na kapangungunutan ko mga ulama, kapangungunutan ko mga dato, kapangungunutan ko mga lukas, agu kapangungunutan sa mapi at tuma abdir tanu di teron o mga tawa mampunay sa mga ilmu agu badi labaw sa mga datu tanu. Kaso mga datu tanu asiran na aya patuta pengning tanu ko Allah na ya Allah na taufik nga siran bigi nga siran sa ilham aya diran ni matero ko pagtawiran na siap nagugagaw si iko pagtawiran na sa mga ulama tanu mamunay pengning tanu siran ko Allah kagina ni agama tanu agama Islam akapruruyuda kapelulugara kapamagadata agu kapririlai na mga pagariko so Allah subhanahu wa ta'ala na si salungan na mori na kukumentano niyan kulangwan at pinggalabag tano aya pagpusan na kansi nagyang kay Lailatul Qadr ari mga pagari nagyib sa Lailatul Qadr na inubis pamakuta nagyang kay Lailatul Qadr ari pagari ko ansari kagyaging kay Lailatul Qadr
naman ka so kapmbaba o mga malaikat apaguluanan siran o Jibril alayhi salatu wasalam na isurat pakai surat Allah so mapenggulaula o manusia si iko saragun atap na yung mapenggulaula. Allahu Akbar. Upamana si sagyang ko ta Lailatul Qadr pagkataling ibarat to kapayagin na iman to Lailatul Qadr iman to insyaallah. Na miyang nikah ko Allah, na sisiyan siya mga adya, mga malaikat. Ay gira ko na kapkagdamatan ko Lailatul Qadr na miya ka piya-piya sundu, kana ba miya ka yayayaw, kana ba miya ka tengga-tenggaw, marar na kaginawang nga si sagyang utatap na ko gagawi, kaso mga pedang mga ulama na tanturan utap kagdam agu, ad na miyang aloy sa mga hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko Lailatul Qadr. Na miyang nikah ko Allah, ya Allah, pangniina ka narkaya Allah, na upama na makaapas ako. Example, makaapas ako ko pagatinan na exam. Nagyang ko tuwaragun na demi surat to baka pakaapas. Kaya rumataw na suwala. Ugay nagkapakayatiri mauwala sa gyang utauras na miya alin su qadr ka. Lailatul Qadr ay patiro na qadr na bagian ama penggulaw la ko saragun na paki surat wala sa gyang ko mas agagawi na adin maalin. Na ibarat, mapenggulaw la apetay su tao. Udi na kedisgrasya, ketutong, kedaan sa galbak, kada sa tamukian. Na sagi ito gawin na miyang nika. Ya Allah, wad na mapenggulaw-ula sagi nga ya pengulan-ulan, amarata na ya Allah napakaadang karakan. Na kapakaya maalin na mada, kagya Lailatul Qadr, agaw iya paki surat wala, so mapenggulaw-la, ay ipun sagi ang ito gawin na tamang ko sa timanaragun amay pang udi makataling so bulan na Ramadan, na subhanallah mga pagari ko so kialoy ako pamambagayan na ya o Allah kung mga umat Rasulullah, pamambagayan na ya o Allah si ko Rasulullah kababayan niya nun, di kapkawan niya Muhammad aw baya edad ka na 60 talo 70 na mga umat ka na taman sa magatos kaimgaya ka narka su Lailatul Qadr inna a'tayna kal kautsar amya kadakdak la pamamagayan na padunag yang kaya Lailatul Qadr amagamal kaun na ayat timbangan yan kumya nga una ang mga masa na 80 agu teluragu na di ka di magamal adi ka di magistighfar apambagay sa sadaka mitaubat ka ku Allah agu pembati ka sa Quran Allahumma lakal hamdu kullu wa laka syukru kullu astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma taqabbal qiyamana wa siyamana wa du'ana Allahumma ighfir lana wa dhunuba abaana wa ummahatina wal ikhwani alladhina sabaquna bil iman birahmatika ya arhamar rahimin barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan bala-balasan kan wallah mga luksakan mga pagarayakan apa mamakinig sisagyang kaia masa iman to susiron sa Pilipinas agu susiron si sagyang kaya mga pagariakan si sagyang kaya Zoom pagari ko ansari agu lang kanud na mga pagariakan rilaan tanu Allah tarimaan yan so mga pipiat amal tanu mga pagariakan relay tanu agi relay tanu nagu rilaan tanu lang wallah Allahumma amin pamakabagarang ila sa pangasasakit kami pakandud na kanarkano salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na inusay ko manayaw kami nga sa mga pirabuga minutos kad na mga importante siya pakaisa yung pakaisa na talo na timbal nangan sa mga kaisa upang mau katiro ako na ayaw to pag na pakaisa na watigin ubaw kapakay abagan sa zakatul fitr so karaganan sarwa aguso tituta pagari ubagito kapakayo pama abaganta su pagarita talo pa kaisa na uba mujahidin na tigin na di ko sa margas kaya kuwan yan na pira kay pumasan yang sa panglo agito yung mga baguro ako pa kaisa ugyang ito pira tigin ni kada magan ka sa zakatul fitr. Subhanallah kati upama ka lialista no pamamaginagan agyang kayakyaw siya tanurun na kapakayagyang ka na ng mga simbag isimbagtano na miya simbagdun. Paganeron na imbagay zakatul fitr na miya gadamatano panganungkan. So sabado sa laman na piya ka tera mo pira. Ay buki pa kayo pira na amay ka miya uruka. Adi ka duba ka bagay sa panganungkan. Nakatan isa unanan. So pagari miskin pobre taway
Kapakay bagan ka sa zakatul fitr. Wad na tingdakan minsan. Ad na pagariya ka na titu miskin. Hindi ko din magigisa ka zakatul fitr. Kapakay aron miya kuwa nga sumala balas. Balas akiabgay ka sa zakatul fitr na ikadwa na miya gakot sukat tunga na yan niyo. Sukat papagariya niyo. Kana balagi du zaka aso pagari mabu miskin na kapakay ugaid na su zaka na di nga kapakay na aya bagan di nga kapakay bagan sulukos ka. So karo mga wajib kasiran atas tanggungan kasiran. Na upama kapagaring ka miskin na kapakaibagan sa zaka. Tengdi kami dyan. Nagulagi di zakatul fitr. Aya kate mias maganda na panganan ka na imgeng ka. Agu upama napakokit sa geng ka na so pagaringan na kapakay. Ganon. Allahu a'lam bisawab. Agi ako nagyangot ako nasarwang saik. Ya kapya pa kay to dadak no kuano dak no to kay mlengi. Uba kang bagay sa zakatul fitr na di patutuba nga si ibagay ko kafir. Di ka pa kay bagay ko kafir. Ayang bagan kaon na sumiskin a muslim a miyamuasa. Lagi dagyang utamya kay si atigi na ustad. Karumakan na di simbayang. Ugaid na sa kanya na muslim. Imbagay kan sa fitr agus watak na di simbayang. Way kay bagan ka sa fitr. Kanya karuma nga sa kanya na muslim siran. Nami ko tigin na ustad karuma ka na kafir. Na di sa kanya simbayang na di penperhatian sa Islam. Na kanabang nga wajib ba nga bagay sa fitr ka dabu bali akim bagan ka sa fitr ka miao saytano dun so antay bagay sa fitr zakatul fitr na muslim. Ayam bagay sa ayatan magan na muslim na ayam mamugay na muslim di ka pa kaya ibigay nga sukar mga Christian sa kanya man ibigay nga sa fitri ida pamuasa na magan ka sa fitri kana ba muslim na magan ka na muslim miya muasa agway magan ka na muslim ang makakikinang lang kana ba su kafir umbagay ka sa pedang mga sadaka pera panganan kan si ko mga nagkapakayak piya kafir ugain na fal aulawiya aya mas miya ka piya na lagi dega a muslim. Alhamdulillah sabab ko kaya mga oras tanong na pangalawin tanong sa makampatang mga bangsa tanong miya naguntaman sa kaya pamamakin nagtanong datanangan na sisangan na live mga andangan na Eastern Province mga taga Eastern Province sa kaya Husni Matuan giyangan na mga bangsa tanong sa Valenzuela City sa Bohol sa Pasig sisira ni man sa sige sa inula pakal na sige Tahir di Patuan nagugiyangan na si Abdul Gani sisiran sa na live di mamamakin ugiyangan makasul sa nga Zoom sige giyangan chairman na si Attorney Arthur, si Nabil, si Muhammad Nur, si Saib, si Musa, si Presa, si Amin, si Ansano, si Amron Balang, si Steve, si Jalal Abad, Suraim, Abdul Aziz Maunda, Amir, si Abu Yusuf, Ranau Squad Family, giyang na mga bangsa tanong sa Ranau Squad Family, si Jemail Sansajida, giyang si Fahad Ilyas Maruhum, si Ahmad Malumalo. Sabab pro na sabab ko adno to importante ang uto hustano na ayatan pa close sa kaya programa tanong man to nang kaya mabuli chairman ng Isang Islamic Assembly si Ustad Arthur chairman pakandara nga mic kanan ang ka-close